من إن شاء الله تعالى أمنا أبارة دمني الشيخ محمود ديكو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع المقدمة إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما المال سلامو أما الله سبحانه وتعالى تنو كألفو كولي منه كان يعني الله سبحانه وتعالى في مسمينا كان لكنا دينا إما ناك فونسريانا كهناي كان يعني مسبين فيه أكاك هنا ناك كشي أكو شايا دان فهم لسون حيرماك نويا كرب محمد صلى الله عليه وسلم أنا دنجو أنا جنجوم بلجلي ألما يا فرام بلجلم no borala ambaw foni alisilamiya ka foli kan ye n'o ye k'a ɲini ala fɛ ala ka kisi ni nɛɛma ni baraka ala ma kɛra ne ni aw ni silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan. Sani an bɛ don ɲininkali ninnu jaabili la an b'a ɲini ayiwa ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma, tuma k'a ɲini balimaw fɛ u ka yafa an ma barisa sunkalow nana don kow la. An ye ɲininkali ninnu jɔ, maa caman ye lɛtiri camanw ci, a lettre dɔw yɛrɛ ɲɛma tununa an na, u ye dɔ wɛrɛw ci an ma se k'u jaabi. Lettre minnu ma se ka jaabi u k'a faamu k'a fɔ ko u ka dɔgɔyama tɛ, kow nacogow de don ani kow kɛcogow de don. O kuma an bɛ o hakɛto ɲini kɛ an balima ayiwa silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni min m'a ka lettre jaabi mɛn i kana faamu k'a fɔ ko an mago ma kɛ lettre in na, ayi, kow nacogo de don. O kuma o hakɛto o ka kan na. N'an ma se ka min t'a jaabi, ayiwa ni min bɛ se k'an hakili jigin tuguni k'a ci an ma pour que an k'a dɔn tuma dɔw la lettres ɲɛma bɛ tunu an na, o b'an sɔrɔ. I b'a bila yɔrɔ dɔ la i hakili bɛ bɔ a kɔ. Ayiwa maaw b'a fɔ ko an ye lettre ci an ma jaabi sɔrɔ, an ye lettre ci aw ma fɛn fɔ a la. A dɔw bɛ yen a bɛ ɲɛnama tunu an na yɛrɛ. O b'an sɔrɔ a ka yafa an ma o kow la. O kuma ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ an ka se ka ayiwa aw ka ɲininkali ninnu jaabi. Ɲininkali dɔw bɛ yen o jaabiliw tuma dɔ la an b'o to yen, o tɛ dɔwɛrɛ kama ɲininkali yɛrɛ lahalaya n'a cogoya an b'o a dɔw to yen ten. Nka o maa wɛrɛw o mɔgɔ kelenw bɛ tila ka lettre ci ka a gɛlɛya kosɛbɛ. An ye ɲininkali kɛ aw dun m'a jaabi mun na. Ni ala sɔnna an seko mana kɛ min ye a ɲininkaliw jaabili la an n'a bɛɛ lajɛlen jaabi. N'an ma se ka min jaabi fana an n'a fɔ nin ɲininkali fana kɛra an na nka an tɛ se ka nin jaabi wala an tɛ se nin jaabili la. Ni ala sɔnna ayiwa o fana an tɛna dɛsɛ k'o kɛ. An b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma, ala k'an bɛn sababa ma. An bɛna min fɔ ala k'a bɛn sababa ma. Maa minnu b'a mɛn ya rabbi ala k'a mɛn ni ko ɲuman d'u ma. Sababa min b'a la baara min b'a la ala k'a baara nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ya rabbal alamin. Naam al ustaz. An ka ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ, bismillahi rahmani rahim. ما حكم كتابة الآيات القرآنية واتخاذها شفاء؟ كو كقرآن آية وسبع كاك فراي سلامة مفولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكرم الأستاذ سجرة. نعم. نينغالي أتارا السجينة أتلالك أتا السجرة. نعم. نينغالي مني قرآن السبني كأن نشي بس كأبامنا بفتيني نشي نينغماي أمي نينغالا كشايا أنينغالي شامان نانا أماندا دوال parce que an fɛ ko min n'a fɔra ka tila k'a fɔ tuma bɛɛ lajɛlen ka sigi o ko kelenw kan nafa wɛrɛ t'a la. Hukumu minnu don u dɔnnen don. An bɛ min fɔ silamɛw ye n'a y'a sɔrɔ maa min ka ɲininkali kun ye i bɛ faamuya de ɲini. Faamuya diinɛ yɛrɛ ɲɛɲinini de don, sikasika si t'i la i bɛ diinɛ de ɲɛɲini.
o kuma faamuya min ni ala y'a d'an ma an b'o f'i ɲɛna ni ɲininkali kun ye sɔsɔliw ye ni dalaminɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn bila kuma ni ɲɔgɔn lagosi kuma ye an bɛ tɛn ka ɲini ala fɛ o kumaw la an b'a fɛ an ka fɛn fɔ de fɛn min n'a bɛ se ka kɛ nafa ye an t'a fɛ ka fɛn fɔ fɛn min n'a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye maaw k'a faamu o de y'a kɛ nin ɲininkali ninnu a caman parce que nin ɲininkali a tigi y'a sɛbɛn a bɛ siɲɛ 2 wala 3 bɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la n m'a jaabi komi ɲininkali a bɛ insister problème t'a la dɔnni ye limaniya de ye danaya fana de don ne hakilila nin ɲininkali ninnu a bɛ jaabi yɔrɔ caman na a tigilamaa bɛ se k'a faamuya sɔrɔ nka n'a y'a kanu anw yɛrɛ de k'a jaabi an b'a jaabi n'an ka faamuya hakɛ inshallah k'a ɲini ala fɛ ala k'an mɛn sawaba amin nin ko in n'o ye kuranna sɛbɛnni ye dɔnnikɛlaw ye kuma caman fɔ a la maaw fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔ la maaw ma bɛn kumakan kelen ka yɔrɔ dɔ la maaw ka faamuyaw ma kɛ kelen ye yɔrɔ dɔ la n'o ye ka kuranna in sɛbɛn k'a sɛbɛn k'a dulon i la wala k'a sɛbɛn k'a kɛ nasi ye maaw fɔra ɲɔgɔn kɔ nin kuma in na n'o tɛ fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tɛ kuranna ye ka olu sɛbɛn k'a dulon i la wala k'a sɛbɛn k'a kɛ nafa wɛrɛ ɲini ye o ye fɛnw ye fɛn minnu kiiti dɔnnen don fɛn o fɛn n'a bɛ sɛbɛn ni jinɛ tɔgɔ don ni satana tɔgɔ don ni fɛn wɛrɛ don sariyatigiw maa ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o la o ye fɛn ye a tɛ bɛn sariya la sariya ma jɛ ni o sɛbɛnni ye k'a dulon sariya ma jɛ ni o sɛbɛnni ye k'o min o kɔni o ye fɛn jɛlen ye o ka fa maaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ min na o ye kuranna ye yala kuranna min filɛ nin ye ka kuranna in sɛbɛn k'a min k'a kɛ fura ye a k'i furakɛ wali k'a barika sɔrɔ a k'i nafa cogo dɔ la o kiiti bɛ cogo di maaw fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ min o y'o yɔrɔ ye dɔw y'a jira k'a fɔ nin ye baara min ye maa fɔlɔw ka baara ma kɛ ten k'a fɔ ko kira ye maaw yamaruya u ka fɛn dɔ sɛbɛn ko o ma sabati wala ayiwa minnu ye sahabaw ye olu ka maa yamaruya i k'a sɛbɛn k'a dulon i la wala k'a sɛbɛn k'a min ko o ma sabati min sabatira k'i yɛrɛ salo ni kuranna ye o sabatira o kumakan kelen maaw ma bɛn kuma in kan o bɛnbaliya tɛ bi ko ye kunungo ko tɛ bɛnbaliya in mɛnna kabini kunungo maaw ma ɲɔgɔn faamu kuma in kɔnɔ minnu ko a bɛ bɛn a ka kɛ tan minnu y'a faamu k'a fɔ k'a tɛ bɛn a ka kɛ ten bɛɛ lajɛlen n'i ka hoja don bɛɛ lajɛlen n'i ka faamuya don kuma min n'a fɔbagaw cayara kuma min ni bɛɛ y'i ta fɔ a la o baara in bɛ baara ni limaniya ni faamuya de e y'a faamu cogo min na ni maa min m'a faamu ten i kana faamu k'a fɔ ko n'o y'a kɛ ten o kuma o y'o bɔlen silamɛya la wala o ye min kɛ o ye ayiwa silamɛya o ye kafiriya ye wala o ye fɛn wɛrɛ ye o de ye faamuya ye min cɛ ka jugu a ka kan ka faamu de k'a fɔ alimami minnu tɛmɛna olu ma bɛn kuma ninnu kan anw dun fana ba kuma wɛrɛ t'an bolo olu ye fɛn min fɔ n'u ye fɛn min baara an b'o de nɔ minɛ n'o tɛ an damana ko t'a la silamɛya in kumana k'a ban fɛn min b'a la a sɔsɔli min bɛ kɛ a kuma min bɛ kɛ o kɛbagaw y'o kɛ k'a ban an kɔni ta ye min ye n ye nin faamu n bɛ nin ta in de kan n bɛ nin kan kaari fana b'a fɔ ko ayi kaari y'a fɔ cogo min na ne fana b'o hakilina in de kan n b'o de kan anw ta y'o dama de ye n'o tɛ anw damana ta t'a la bilen fɛn o fɛn ka kan ka fɔ a la bɛɛ fɔra a la k'a ban pewu minnu ko ko a man kan ka kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko barika tɛ kuranna la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ kuranna tɛ se ka fɛn dilan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ kuranna tɛ se ka fɛn ɲɛ o tigilamaaw fana hakili t'o ye olu ka hakilina ye jumɛn ye diinɛ in anw damana ta t'a la an ye diinɛ in minɛ maaw de bolo o ye alakira ye alayhi salatu wasalam n'a ka sahabaw ye n'olu ye fɛn min dɔn a la o y'a dɔ ye n'olu m'a kɛ kɛcogo min na an b'a faamu k'a fɔ ko o kuma n'i y'a ye u m'a kɛ ten o kuma a man kan ka kɛ ten u danna yɔrɔ min na an ka dan ye
o kuma o tigilamɔgɔw ko k'olu m'a ye ko a sahalen don yɔrɔ la k'a fɔ ko kira ye yamaruya di a ye kuranna sɛbɛ a k'a dulon wala a k'a sɛbɛ a k'a min o kumakan kosɔn o kuma olu fɛ a ka sɛbɛn k'a dulon wala a ka sɛbɛn k'a min o ye fɛn ye fɛn min n'a kɔniyalen don fɛn min ni a bɛna kɛ baara sintilen ye sariya lasali ma baara min fɔ o y'olu ka faamuya ye maa wɛrɛ minnu y'a faamuya cogo la olu fana kuma in sinsiyɔrɔ bɛ kuma in na kunfɛ kuma tɛ minnu ko kuranna bɛ se ka sɛbɛn k'a kɛ nasi ye a b'i nafa o kuma in fana ma bɔ sanfɛ ka cun kuma in a fɔbagaw seere bɛ kuma in na bi ko kuma tɛ a ma daminɛ bi sariya la ni ko o ko nana hadamaden ka kan k'a ɲɛɲini de k'a ɲɛdɔn sariyatigiw kunun ko u ye mun fɔ a la maa minnu ye sariya in wɔgɔbɛ k'a sɔgɔbɛ k'a cɔgɔbɛ olu y'a fɔ u ye mun fɔ parce que anw ye a minɛbagaw de ye n'o tɛ sariya fɛn min bɛ fɔ a la o fɔra ka ban an kɔni t'a ye u y'a fɔ tan an bɛ taa ni min ye Maliki ka kuma faamu olu bɛ ayiwa minɛni kɛ n'a ta ye Ahmadu bin Hanbal a ye kuma min fɔ minnu y'a faamu olu bɛ minɛni kɛ n'a ta ye Al-Imam Shafi'i a y'a fɔ cogo min na minnu y'a faamu ten olu bɛ minɛni kɛ n'a ta ye nka bɛɛ b'i sinsin karamɔgɔ dɔw ka faamuya cogo dɔ de la k'o kɛ i minɛbolo ye n'o tɛ kuma in fɔra k'a ban fɛn wɛrɛ tɛ an bolo ko an bɛn'o fɔ k'o ye fɛn kura ye i ye fɛn o fɛn fɔlen ye wala fɛn o fɛn kɛlen ye sinziyɔrɔ dɔ b'a la kɔrɔlen fɛn tɛ min fɔra kunfɛ ten o kuma maa minnu y'a faamu k'a fɔ kuranna ani ko wɛrɛw tɛ kelen ye n'i ye fɛn dulon min ma ka barika ɲini o fɛn fɛ dangani kɛra k'a fɔ ala k'i ka ko kalifaw la n'i ye fɛn dulon i yɛrɛ la pour que a k'i ka ko tɛmɛ ala ka n'i ka ko tɛmɛ o fɔra hadisaw la min b'a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛ dulon olu haramuyalen don o kuma karamɔgɔ wɛrɛw y'a jira k'a fɔ o ye fɛn wɛrɛw ye kuranna tɛ fɛn wɛrɛ ye kuranna ye ala kumakan de ye ala kumakan ni fɛn wɛrɛ tɛ kelen ye i dulonna fɛn na ka fɛn barika ɲini o ye ko wɛrɛ de ye nka kuranna ye ala kumakan de ye o kuma i k'i dulon o la i k'o barika ɲini olu y'a faamu k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ kojugu ye to o y'u ka faamuya ye barisa kuranna in danfɛn tɛ ale ye ala kumakan de ye kuma ka kuranna k'o barika ɲini kuranna ka furakɛli kɛ n'a ye o kuma u y'a faamu k'a fɔ fɛn don a bɛ se ka kɛ fɛn bɛnta ye a bɛ se ka kɛ fɛn bɛnta ye olu y'a faamu ten o faamuya in na karamɔgɔ caman ye dɔ fɔ a la karamɔgɔ caman nka an ye yɔrɔ min ta k'o k'an sinsin yɔrɔ ye kuma in na maa min ka kumakan bɛ yen n'an y'a sinsin a kan nin kuma in na k'a dɔn k'a fɔ ɔhɔ nin kuma min fɔra karamɔgɔw bɛ yen minnu ni minɛni bɛ kɛ n'u ka kumakan ye n'olu ka kumakan bɛ se ka kɛ hujja ye a bɛ se ka kɛ dalilu ye u ye kuma in fɔ kɔrɔlen k'a fɔ k'a bɛ se ka bɛn maa ka kuranna sɛbɛn k'a kɛ ayiwa k'a min n'o ye k'a kɛ nasi ye k'a min a dɔw y'o fɔ y'a dɔn sariya ni hadamadenw ni kan kow tɛ kelen ye sariya tɛ parti ye sariya tɛ tɔn ye sariya tɛ ni kariw bɛ kuntala kelen na sariya tɛ kariw y'a fɔ tan o kuma n tɛna se k'a fɔ tan tuguni sariya t'o ye sariya ye ala ta ye sariya ye kira ta ye sariya ye n'an ye min ye n'a sɛbɛnnen don a nin fɔra nin fɔra nin fɔra nin fɔra nin fɔra o de ye danaya ye o de ye danaya ye o de ye danaya ye o kuma nin kuma min filɛ nin ye k'a fɔ ko kuranna bɛ se ka sɛbɛn k'a ji min maa minnu ye kuma in fɔ ni maa bɛ se ka minɛni kɛ n'u ka kumakan ye k'a fɔ ko hɔ olu ye kuma min fɔ maa bɛ se ka fɛn fɔ a la k'a fɔ ko kuma lasali bɛ se ka sɔrɔ kuma in na fɛn tɛ min fɔra kunungo o ye Ibn Taymiya ye Shaykhul Islam Ahmad Ibn Taymiya ale ye kuma in fɔ a y'a fɔ a ka fatawa la kitabu min b'a bolo n'a bɛ fɔ fatawa Ibn Taymiya a bɛ kuma in b'o yɔrɔ la n'i y'o kitabu in ta a juzu 19 i bɛ kitabu in dayɛlɛ a nimero 64 kumakan bɛ yen
n'o ye Ibn Taymiya ka kumakan ye kumakan min b'a to n'i y'o faamu o kuma kɛlɛ ni wɔyɔ ni mankan ni ko ninnu na an b'a nɔgɔya a nɔgɔya in kun ye jumɛn ye karamɔgɔ ye nin fɔ karamɔgɔ wɛrɛ fana ye dɔ fɔ o kuma nin ko maa dɔ ka limaniya bɛ se k'a kari ko dɔw kɔ dɔ ka limaniya maa faamu tɛ o kuma o tɛ kɛlɛ kun bɔ o tɛ mankan bɔ ka ɲɔgɔn bɔ diinɛ la a t'a kun bɔ Ibn Taymiya a ye kuma min fɔ ni kitabu in nana n bolo Sheikh Al-Ustaz Sagara Ibn Taymiya ye kuma min fɔ i b'a kalan kalankɛlaw k'a mɛn a ye fɛn min fɔ kuma n'an sera ka min fɔ a kɔrɔ la an n'o fɔ minnu fana ye lamɛnnikɛlaw ye olu ka faamuya sɔrɔ a la wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. فصل ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى أيوه. كما نص على ذلك أحمد وغيره. أيوه. قال عبد الله بن أحمد قرأت على أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال أبي حدثنا أسود بن عامر بإسناد بمعناه وقال يكتب في إناء نظيف فيسقى. قال أبي وزاد فيه وكيف تسقى وينضح ما دون سرتها. قال عبد الله رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو في شيء نظيف. وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري أنا الحسن بن سفيان النسوي حدثني عبد الله بن أحمد بن الشبويه حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال علي يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة. قال علي وقد جربناه فلم نرى شيئا أعجب منه فإذا وضعت تحله سريعا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. آخر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه. نعم. نكمل niye maa min ka kuma ye o ye Ibn Taymiya o ye Sheikhul Islam ye nin ye maaw ye maa minnu ka kuma seere b'a la diina tɛ kunfɛ kuma ye diina tɛ a ka di n ye cogo min na n k'a fɔ ten diina tɛ n bɛ nin kulu minɛ na n'u hakilina tɛ nin ye o kuma n b'a fɔ nin fɔ cogo in na diina t'o ye dɛ diina ye Ala ta ye diina ye Alakira ta ye sallallahu alayhi wa sallam. Fɛn o fɛn n'a fɔra diinɛ la hadamaden ka kan k'i cɛsiri i bɛ kuma min fɔ seere ka kɛ kuma la seere ka kɛ kuma la o ye jumɛn ye nin kuma min fɔlɔ karamɔgɔ masinaw olu de ko k'u y'a minɛ karamɔgɔ masinaw ni karamɔgɔ masinaw olu taabolo ye nin ye u fana y'a gun ka kuma gun fo ka taa jɔ yɔrɔ la minɛ bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ min o de ye seere ka kɛ kuma la maa minnu ka kuma ye seere ye diinɛ in na Ibn Taymiya y'o dɔ ye seere do maa bɛ se k'i sinsin a ka kumakan kan ale fana ma jɔ ni kuma in ye a y'a kuma in gun ka taa mɔgɔ wɛrɛw de la o maa wɛrɛw fana y'a gun fo ka taa se Ibn Abbas la ka kuma in fɔ o kuma olu ma kɛ baasi ye Kuranna mɔgɔ ka furakɛ n'a ye banabaatɔ wala muso min ka jigini degunni kɛra a la ka Kuranna ayaw sɛbɛn a k'o min jango ka nɔgɔya olu ma baasiya.
kuma in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o kuma in kɔrɔ de ye sariya la an kana ɲɔgɔn bɔ diinɛ la an kana ɲɔgɔn juguya an kana kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma an kana ko bɛɛ kɛ kojugu ye an kana ko bɛɛ kɛ kojugu ye nin ye Ibn Taymiya ka kumakan ye ale ye marja de ye maaw bɛ segin ka taa maa min ka kumakan kan k'a minɛ k'a sinsin diinɛ la k'a fɔ k'a y'a fɔ tan ale y'i sinsin nin kuma in bɛ yɔrɔ min o ye kitabu ye a majalladu a taa se 10 majalla n'o ye a juzu 19 ne ye kitabu in dayɛlɛ safha 64 kumakan in bɛ yen o ye Ibn Taymiya ka kuma ye a ye min fɔ maaw ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ye an kana ɲɔgɔn bɔ diinɛ la an kana ɲɔgɔn kɛ kafiri ye an kana ɲɔgɔn kɛ fɛn wɛrɛ ye maa fana k'a faamu k'a fɔ kuranɛ in batofɛn don kuranɛ in tɛ jagokun ye kuranɛ in tɛ feerefɛn ye kuranɛ in tɛ fɛn ye ko mɔgɔ bɛ t'o kɛ i ka yaala n'a ye ni jagokun ye a ma dabɔ o kama kuranɛ nana de ka na hadamadenw kanda k'u bilasira ko wɛrɛ minnu bɛ ayiwa adamadenw ka baaraw senkɔrɔ n'o nana kɛ sababu ye ka diinɛ yɛrɛ mankutu tiɲɛ ka ko wɛrɛw tiɲɛ an k'an t'o kow ma sɛtana kow ni kumayɛlɛmɛ kow ni fɛn wɛrɛ kow a tɛ bɛn sariya la n'i ye fɛn o fɛn sɛbɛn ni ala kumakan d'o ye a fana tɛ bɛn sariya la nka ni maa min ye kuranɛ kɔni sɛbɛn k'a fɔ k'i b'o tigilamɔgɔ fana bɔ diinɛ la wali i b'a fɔ k'a ye fɛn min kɛ o ye haramu ye o fana dalilu t'an bolo ni fɛn min fana dalilu t'i bolo i tɛ se ka o sinsin o kan hali n'o kɛli man di ye i tɛ se k'i sinsin o kan k'a fɔ k'i b'o kɛ haramu ye sariya fana tɛ sɔn o ma tilenya a tɛ sɔn o ma ladiriya tɛ sɔn o ma ladiriya tɛ sɔn o ma kuranɛ kɔni sɛbɛnni ayiwa dalilu tɛ n bolo k'a jira k'a fɔ k'o man ɲi dalilu tɛ ne bolo la dɛ mɛ min o de la n nana ni Ibn Taymiya ka kumakan ye parce que kuma in mɛnna ne tun t'a fɛ ka n da don a kuma yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la barisa kuma min faamu ka go mɔgɔw bolo i b'o to yen kuranɛ ye ala kumakan de maa bɛ ala bato ni kuranɛ ye kuranɛ yɔrɔ kelen min i bɛ se ka Firawuna tɔgɔ fɔ ka Bilisa tɔgɔ fɔ ka Karuna tɔgɔ fɔ ko Hamana tɔgɔ fɔ o tɔgɔ fɔli ka tila ka yɛlɛma ka kɛ baraji ye fɛn min b'o se maa ma o ye kuranɛ de ye olu yɛrɛ ye dangatɔw ye nka n'i y'a tɔgɔ kuranɛ kalantɔw n'u y'u tɔgɔ fɔ parce que o ye kuranɛ de ye o yɔrɔ la baraji don o kuma kuranɛ ni foyi tɛ kelen ye kuranɛ ni foyi tɛ kelen ye kuranɛ ni foyi tɛ kelen ye fɛn dɔw bɛ yen o ye fɛn barikamaw ye maaw ye Alakira daji kunu maaw ye Alakira kunsigi ta k'a don ji la ka tila k'o ji min k'a kɛ k'u yɛrɛ furakɛ parce que barika b'a la o ye fɛnw ye mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi kuma dɔw bɛ yen ani fɛn dɔw bɛ yen n'a dulolen bɛ kuranɛ ni kira la alayhi salatu wassalam kana sɔn u ka jan da ye pewu ka bi a kɔnɔ karamɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi o la parce que fɛn dɔw bɛ yen a kibaruya ka gɛlɛn kibaruya ka gɛlɛn maa dɔw bɛ yen u bɛ ɲininkali dɔw kɛ jan de don k'a bila i ɲɛ bon n'i m'i yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ bin a jan kɔnɔ jahu bɛ Alakira la hɔrɔma bɛ kira la bonya bɛ kira la barika bɛ kira la maa bɛ ala deli ni kira hɔrɔma n'a barika ye k'a fɔ k'o tɛ kɛ maa si m'o fɔ wala kuranɛ tɛ fɛn nafa maa si m'o fɔ sunnamɔgɔ m'o f'i ɲɛna ayi an m'o fɔ maa ye maa minnu bɛ yaala sa ka maaw tromper ka kuma ayiwa fɛn kirikaraw sɛbɛn k'a di maaw ma ka kuma yɛlɛmɛ kow kɛ fɛn minnu ma anzalallahu bihi min sultan dalilu si ma na n'o ye o koloba kalaba kan minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an n'a bɛ dugu in kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ arajow ni kirikaraw ni fɛnw na sariyatigiw bann'o ma wa ala bannen d'o ma a kira bannen d'o ma o tɛ bɛn maa b'o fɔ i da camancɛ la n'o tɛ maa si m'a fɔ aw ye ko kuranɛ ko hɔrɔma t'a la wala barika t'a la wala kuranɛ tɛ mɔgɔ nafa ni kuranɛ ala kumakan ma maa nafa o kuma i bɛ nafa sɔrɔ jumɛn na o tɛ tiɲɛ ye maa m'a fɔ o kuma o tɛ sababa ye kuma khulasatul qawl kuma yɛrɛ ye min ye o ye fɛn min sɛbɛnnen ni kuranɛ don ni siga t'o la pewu k'a fɔ kuranɛ de don o kuma haramu yɔrɔ t'o la wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allahu a'lam ɲininkali filanan سمعت بأن عليا هو الخليفة ولا يرضون بخلافة غيرهم فما هي الحقيقة
ko ale b'a mɛn ale y'a mɛn mɔgɔw caman mɔgɔw dɔw b'a fɔ ko Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ale de ye khalifa yɛrɛ yɛrɛ de bon Abubakar ni Umar ni ani Usman olu ma jɛnɛ u ka khalifaya la est-ce que a sawaba ye fɛn jumɛn de don ayiwa Allah al-musta'an ya dɔn nin kuma ninnu kumaw don a n'an tɛmɛna kuma ninnu na a bɛɛ ye kuma sugu kelen ye kumaw don a kibaruya ka gɛlɛn maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi kuma ninnu na tuma dɔ la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ni maa dɔw de tɛ kuma ninnu labɛn k'a ɲini ka silamɛw yɛrɛ kun kari ɲɔgɔn na parce que ni maa min k'i ma ko ayiwa aw yɛrɛ hakili la k'a fɔ kuranɛ tɛ fɛn nafa maa ye kuranɛ tɛ fɛn ɲɛ maa ye o kuma ninnu filɛ nin ye sababa kumaw tɛ mɔgɔw maa bɛ Alakira de nɔfɛ alayhi salatu wasalam o t'a f'i ye k'a fɔ ko kuranɛ tɛ maa nafa o t'a f'i ye ko hɔrɔma tɛ kira la alayhi salatu wasalam ayi o m'o f'i ɲɛna nka diɲɛ ko o ko bɛ yen fɛn bɛ yani labudda an tada'a kulla shay'in fi mahallihi wa fi makanihi ka kow bila u bila yɔrɔ la sariya ye fɛn bɛɛ bila a bila yɔrɔ la fɛn dɔw ka ɲi nka n'i m'a bila a bila yɔrɔ la a ma ɲɛ foyi ma ɲɛ ka kuranɛ bɔ seli tɛ se ka ɲɛ ni fatiha tɛ nka fatiha tɛ kalan k'i to ruku la a bila yɔrɔ tɔw ye n'i y'a kɛ o yɔrɔ la a ma ɲɛ k'a fɔ ko fatiha in ma ɲɛ o tɛ k'a fɔ ruku fana ma ɲɛ o tɛ i ye fɛn de bila yɔrɔ la min t'a bila yɔrɔ la fɛn min bɛ fɔ mɔgɔw ye ni sɛbɛnni ko ninnu na ni nasi ko ninnu na ni fɛn ninnu na a bɛɛ y'o fɛn kelenw de ye fɛn bɛɛ lajɛlen n'a bila yɔrɔ de don n'i ye fɛn min ta k'a bila yɔrɔ la min t'a bila yɔrɔ ye hali ni ɲuman don a bɛ se ka kɛ ayiwa o bɛ kɛ jalaki ye ma min ye nin ɲininkali filanan ye sa n'o ye maa minnu b'a fɔ k'a fɔ ko Aliyu radiyallahu anhu wa karramallahu wajha ale ni khalifaya de ka kan Abubakaru ni Umaru ni Usmanu olu ma kɛ ayiwa khalifaw ye nin y'a dɔn nin balawu kuma ninnu Ala k'an kisi k'an tan ne bɛ kuma ninnu an bɛ sira kuma ninnu ɲɛ ne ye kuma in fɔ yan ka tila k'a fɔ don dɔ la hakili la ni mɔgɔw hakili b'a la n ko Abubakar ni Umar ni Usman ni Aliyu olu ni kira ko ye sokɔnɔ ko de don du kelen ko de don ninnu bɛɛ lajɛlen ye Alakira buranw de ye voilà ale y'u denmusow furu a y'a denmuso di dɔw ma ça fait ni maa min nana k'i bɛna don yɔrɔ ɲini o yɔrɔ in na k'e bɛ se ka bɔ o yɔrɔ in kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma gasi se kira ma a bɛ gɛlɛya dɛ maa minnu ye Alakira alayhi salatu wasalam k'a tiɲɛtigiya ka tila ka Alakira jɛɲɔgɔnya alayhi salatu wasalam ka tila k'u ka nafolo n'u ka waatiw n'u ka fɛn bɛɛ di kira ma alayhi salatu wasalam ni maa o maa ko k'i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ olu ma n'i ma se kira ma a ka gɛlɛn dɛ ni kira bonya bɛ maa min yɔrɔ ninnu bonya ka kan ka k'i yɔrɔ ni maa min bɛ siran Alakira gasi ɲɛ i ka kan ka siran a tɔɲɔgɔnw gasi ɲɛ ninnu ye Alakira jɛɲɔgɔnw de ye a tɔɲɔgɔnw don diɲɛ in kɔnɔ a tɔɲɔgɔnw don lahara Ala y'a kanu ani maa minnu ka jɛ diɲɛ in kɔnɔ ka tila ka taa u da a kɛrɛfɛ kaburu kɔnɔ o ye nin maa ninnu de ye maa ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin na nin tɛ anw da la don kumaw ye fɛn minnu tɛmɛna olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ wali u y'a kɛ tan wali u y'a don tan wala nin bɔsira nin na nin dira nin ma ne b'a fɛ mɔgɔw ka ko in faamu wallahi kira ka sahabaw nɔ kelen tɛ nin si la ayi hasha maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi dɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi sa fɛn hakika ye min ye ko in gundo min b'a la o ye jumɛn ye n'an b'a fɔ maaw ye bil iman k'a f'u ye ni limaniya ye u k'a faamu wa bi i'tiqadin jazim maaw k'a faamu yɛrɛ ko min gundo min bɛ ko in kɔnɔ o ye jumɛn ye nin ko in bɛɛ lajɛlen min alifi ila ya'ihi nafigiw ka baara kolokololen don u ye Alakira ɲini u tɛ se ka kira sɔrɔ alayhi salatu wassalam n delila k'a fɔ walanda dɔ la ka tɛmɛ an karamɔgɔ u ye Alakira ɲini k'a ɲini fo ka taa Alakira ɲini a ka du kɔnɔ ka nkalon da Alakira furumuso la alayhi salatu wassalam min ye Sayyidina Abubakar denmuso ye u da ma maloya o ma
umma kira gashi sigi umma bonye sigi parce que kabino wati la o kuma fe ka bala wuli ala kira ka du kono kira na jenyo ana limanaw ana demembaw kana ni fere min ba to be se ka nyugo nyona naam o dabali no fere manya ubolo barsa ala te somma kira salengo alayhi salatu wassalam o ko kele u yodu kulukulu ka kulukulu ka do kira ka sahabaw ni nyogon ka do aka demba maw ni nyogon nin bɛɛ ni y'a lajɛ min alifi la y'a ihi a bɛɛ ye diinɛ kɛlɛli de u ma se ka fɛn min sɔrɔ alakira ɲɛnama u nan'o ɲini a salen kɔ ka juguya don kira alayhi salatu wasalam ka denbaya kelen ka fɛɛrɛ ɲini n'u juguya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ o kow de don nafigiw ka kumaw de don abubakar ni fɛn nin man kan aliyu na de ka kan abubakar ni umar ni man kan kari usman na de ka kan usman ni man kan kari na de ka kan nin tɛ usman ka kuma ye aliyu ka kuma tɛ umar ka kuma tɛ abubakar ka kuma tɛ nin bɛɛ ye fɛn kolokololenw ye minnu ye nkalon da sayidina abubakar de muso la n'o ye alakira furumuso ye alayhi salatu wasalam o maa kelenw ka fitinaw de kolokolo la fo ka taa se nin hakɛ in na fo sayaw bɔra a la fo fongoɲɔgɔnyaw bɔra a la fo fɛn wɛrɛw bɔra a la maaw bɛ se ka kɛlɛ fili la o k'a sɔrɔ aw ye muminunw ye aw bɛɛ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ nka kɛlɛ bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que maa jugu mana don hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban ko bɛɛ bɛ se ka k'a la o de la ala ko wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu فنسبت الإيمان إلى كلا الطرفين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مؤمن كل فلان نكلا kɔrɔ ye k'a fɔ ni maa jugu donna an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛlɛ k'a sɔrɔ aw bɛɛ ye muminiw ye o an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye alladhina dinu bihi nahn an yɛrɛ sɔnnen bɛ min ye komi a ye ɲininkali de kɛ fama haqiqatul amr o ko yɛrɛ haqiqa ye min ye o ye maa minnu ni alakira ye danaya daw ka a ɲɛnama n'olu n'u jɛra maa fɔlɔ minnu ye diinɛ in tu tigɛ olu sara tɛ se ka kɛ anw bolo ko janfantin dɔ la kalla wa haasha wa janfantinw ni maa juguw tɛ o tɛ kɛ alakira jɛɲɔgɔnw ye barisa hadamaden i jɔɲɔgɔn ye min ye i y'o de maa tɛ se ka olu kɛ maa juguw ye ka tila ka kira kɛ ɲuman ye o tɛ se ka ɲɛ o ayi o tuma maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi vraiment ko wɛrɛw banna min tɛ nin kow ye tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusalun amma kanu ya'malun ninnu ka ko u ye min kɛ ala k'u sara hɛrɛ la u y'u cɛsiri u tugura alakira nɔfɛ alayhi salatu wasalam n'u ka nafolo n'u yɛrɛ kun ye u y'u yɛrɛ di alakira ma alayhi salatu wasalam u donna alakira ni ko bɛɛ kɛ fo ka taa se saya ma u sara ka tila ka taa u da alakira kɛrɛfɛ maa ka kan ka ninnu to yen i ka ko wɛrɛ ɲini u to yen maa ka n'i da don ninnu ka ko la nin ye alakira ka so kɔnɔ ko de nin y'a jɛɲɔgɔn ko de nin ye kira buran ko de ye ni maa min ma da ma malo ye alakira buranw ma o kuma a fɔ e bɛna malo kira ma alayhi salatu wassalam maa minnu ni kira y'a kɛrɛnkɛrɛn jɛɲɔgɔnya ni danaya kama k'u denmusow ta ka olu furu ka tila ka a denmuso di dɔw sahaba naani kɔrɔbalen fila olu denmuso alakira y'a furu alayhi salatu wassalam ya rabbi ala ka yafa ma minnu ye ayiwa dɔgɔmaninw ye u fila la n'o ye usman ni aliyu ye a y'a denmuso ta k'a d'u ma maaw bɛ don yɔrɔ jumɛn ɲini nin ko in na sa maa bɛ ɲininka nin na lahara wa ani fɔnkɔɲɔgɔnya wala kuma min fɔra du kɔnɔ wala ko minnu kɛra et puis du in fana tɛ o nin bɛɛ lajɛlen kolokololen bɛ nafigiw de fɛ n'o tɛ mais maa o maa tɔgɔ bɛ fɔ nin na si tɛ o kuma kira ye maa min ni ala y'a latigɛ a ka sigi alakira kɔfɛ o ye sayidina abubakar an bɛ limaniya k'a fɔ o de ye sahaba fɔlɔ ye o de ye khalifa fɔlɔ ye a filanan o ye sayidina umari o de ye a filanan ye a sabanan o ye sayidina usmani a naaninan o ye sayidina aliyu ye karamallahu wajha wa radiyallahu anhum ajma'in an b'a faamu cogo min na o ye nin ye an b'a faamu cogo min na o ye nin ye dɛ k'a fɔ ko khalifaya bɔsira k'a di nin ma nin janfara nin kɛra tan o kuma ka bɔ anw da ma anw tɛ se k'o fɔ an bɛ yafa ɲini ala fɛ
akuma mun yɛrɛ bɛ tɛmɛ an daw kɛrɛfɛ ala ka n'an minɛ ni o kow ye maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi maa o maa n'i bɛ maloya i fa ma i fa bonya b'i yɔrɔ a jɛɲɔgɔn n'a teri ye maa minnu ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ hali n'a taara k'u to yen e ka dɔgɔyama ma kan ka s'u ma maa minnu ni ala kɛra jɛra ka diinɛ in tu tigɛ maa min ni kira y'i kanto an ma kuranɛ b'o seereya إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معنا دي فور لو سيدنا موسى من نكو غانا نافرق إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي نني ما بنيون فنجلي أيوة دي فور ما رفع يرك nga qur'ana ya sabati ka fa alakra alayhi salatu wassalam ako kirama ako abubakar ma لا تحزن إن الله معنا أما فإن الله معي أكون معنا دي وقرأ دي بالا لا نيني دي بكمان نونا نمبفندو دي جرا أكما كافو موبي برفني مبو سيدنا أبو بكر ما كي يري كولو شولا ويا ألا كبرفني دلالين دي ما كان يدادو كون نونا ما كان يكون نونتوي أن يرتني كمان نون دون يكما نون دي vraiment an gana yere blani kun nuna ne kon bani ne ala fe ala kan kishi kan dan ambe abubakar fe ambe umar fe ambe uthman fe ambe ali fe ambe ala kira ka demba fe alayhi salatu wassalam ambe kira ka kole fe alayhi salatu wassalam ala kira ka sahaba no ambu belajilin fe ala ku belajilin baraji damma an ga yere koloshi an gana anda do ni kuma nuna vraiment an ga yere koloshi o kuma wala kosobe an ga yere koloshi o kuma wala de amanya ala fe ya rabbi ala kan ben sahaba ala kan ben sabab lettre yi lettre jaman jambayi kuma caman bala dabon ka kuma duwa nyini ngal kuma were de duwa la nyini kuma de duwa famu ya kuma de duwa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam no da lettre nga bonko ne ya kalanka fo kan jo bon mais ne kon ba fa kam min fodron ni ko yin ko ni anga yere koloshala koyi adla anna nasoro ni goyin ala ya adla udla chocolate taw nga wuli ka foka mino wobe ko wobe munu ni ala kira alayhi salatu wassalam jera ka dinan tutike ka dinan barake ulu hal ni filikeru ka barala min mamma ode anga fo ala ka ya fuma note aw mabla ka foka ngana ulu fese ka fo ni inde filila ni inde mafili ni inde jodo ni inde jalakido o ya ngoya ngoto yew an da ya an ga sali an ga sun an ga hiji an ga baraj monge femunu ni aywa amanganga ke an gudu yeku toy mamunu demena an ga do kuyi abana o de anta ya ala de o te nango ngamba akeke ko warala a ni ala ma jange abe ke fliye ala kan kishi kan tanga vraiment o ye fenye mbe min fo sahaba kununa katla ka fo an ga yɛrɛ kɔlɔsi an ga cogo dɔn fɛn tɛ tulonkɛ ko ye kira alayhi salatu wassalam tulonkɛ fɛn tɛ kira ni maa minnu jɛra tulonkɛ maaw tɛ ala ye maa minnu kɛrɛnkɛrɛn dugukolo in kan k'olu de ka kɛ ala kira teri fɔlɔw n'a jɛɲɔgɔn fɔlɔw ye olu ni maa tɛ filan ye dɛ ala y'a kanu ka maa minnu olu denmuso kira alayhi salatu wassalam ka u kɛrɛnkɛrɛn k'u ta olu ka k'a jɛɲɔgɔnw ye olu tɛ maa gɔnzanw ye an ga yɛrɛ kɔlɔsi o ko ninnu na an kana n da don o ko dɔw la wala an kana n da don o ko dɔw la kuma in mana biribiri k'a fɔ fucogo la an k'a faamu nin ko ninnu maa o maa kɔni ko k'a bɛ ninnu juguya de ka ninnu tiɲɛ a ye kuma f'i ɲɛna o ye ala ka yafa an bɛɛ ma ala ka yafa an bɛɛ ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an bɛɛ sababa o kuma an bɛ ɲininkali in dan nin yɔrɔ in na an kana taa danteme ɲininkali sabanan ko annasu yanshiduna anashidan ma'al gitar wal mazamir ويمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم باللغات المحلية فما حكم ذلك كم غودو بيو بدون لدا كسر دون لداني جيتار بالا ميسيكي بالا كسلا خفنا وبكرم مجمع صلى الله عليه وسلم بمعنى كان أو بفلا كان إسك إسلامي مفوننا كم ذكر دالا وسيسا وبمنك أيوة بسم الله أيوة الله المستعان يا رب هلا كان من صابه أيوة من وني كمدحودا نوم ما بيلي مدحود ولا
no ye ka madhuda ka alakira alayhi salatu wassalam ka barma walma ka alakira majam o ko ngoni ko min do ko dunande fente min damna nabi fente min damna nabi fente fana ko la salite femina kira alayhi salatu wassalam o ko kira la ka kira yere to nyanama yalla no ye kalan dongilu ye nu ba ke kala kira barma ka majam o kera kala kira yere to nyanama yalla sallallahu alayhi wa sallam o koni o sabati lendo te ko kurai sikatul ula bele ma min kunga bara ye ni o ma fla de kundo munu nye ngarawi ambe min fo ko ngarawi yere de kundo كلن يا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ان كعب بن زهير نيم راودي من غبارا ما توي تشفروني ايوا بامرو بوبولو وبين نفلو بودي وبكورودي نان نوم فانا بسفمنا وينغرا يا كمودي نما مننا نكيبنا الله غشي كما كيكا نيشي على كرم عليه الصلاه والسلام ولو فانا بوليكي كما كوكاري على كرم مبرما كا مجم oye fen sabatele wule o kone mata fo ko juwe o de la nye Hassan bin Thabit radiyallahu anhu wa arda annana ka kuma kan dawla ka aywa ana shidu noye abiyatu ako alakra hakala sallallahu alayhi wa sallam أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهندى فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فلله نحمد أنا يقول شاما من حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أيالك عليه الصلاة والسلام مو يالك مبر مكان مجم دو يكوجوكي كوجوكي كرا عليه الصلاة والسلام ما كون نا ياسرا كافا أتاري دوغو كتاكما ينفو أبال ماي أكو كرا عليه الصلاة والسلام نفهم ينفو أني نمينجي نا يامي أكو ننصر لو كافا نما دو ما مندو نمان كلادو ate jugma sara ayani ate nyuma sara jugma nin dara fe naka nyuma ya la Allah be magutu atara ala kira fi alayhi salatu wassalam kati dantige kaddo ngilida ka ala kira mabar maka majam ka jira la ka fo ede nyuma ngelai mi madlika ali jugma na keri la iba sara ni nyuma ndi madliki ta sara mal ye ya fa baye mado nana jigi minna ndefo jigi ngo akuna fo يعني يعني الرداء بردة فين اتغيري برفني منكم بالك ربنا عليه الصلاة والسلام كلا برفني رتاك النيال نعم كتلك أم مغتو ككرا برما فايا كبرفني تاك النيال نعم كتلك أم مغتو donc kala kra kon majam ككرا ما برما وتكوجوي akafo bamananga nawo akafo flaka nawo akafo kanwar law ni ala kira barmalidu o te bashi parce que ni la sali soro la fer naka bam o te ka fo ko te ko re munum beza a gitari ni a dununi a balaw ni a fam munum fleni e ka do asengoro o e ko re o ya da madum ka fam rawi we fam munum fara ko ka o ya da madum ka fam rawi o we fam mara kan ka min yasa atomunu ba an taina ka tawo yele mesa ka to ke sumu ke ni aywa fam ye parce que o bebe letrin ngon ku be ko ka ta ko nyoro ni sumu yoro ni fen yoro ni fam rawla ne ko na hakilla ko ni ye kamale ngoro ko ni ye ka ta don sumu ni fam na ite jeli ite fam re o ko ni ye baranta ya de bara de tema bulu ni hada madem bara ta bulu fen da bulu fo ni ala yare de yi kuna ja no te be do ko bela
ko in chama yudi ça veut aspect munumala oui aspect économique ou c'est des aspects sociaux وكفى يعني ظروف اجتماعية الناس ما عندهم عمل وما عندهم فانجمان بي مو بانين يا مان تلوتوا تياكورو دورتو سباي بي كو ينفامو حقيقة يريمي ويو اتكي لامو اتدينا كولا ate limania kula ate kira kula ate femoral nindi be fende nyina be mindo dengun yoro kulu yele me ko ke gita fo ye ka ube kira pasawu fo ube feunke ube boka binge ube janza ube feunke vraiment ngoni أشياء ما أنزل الله بها من سلطان شريعة كون من نكون فو ما من باك فلان ما دالنا فو كافو كوبا كني شريعة توي نموني أفهم من دون بارات ما منونا وبي أيوة بلو يرونيني وشامان بيتي فنا هلا واجد من بكي أسمع بوندا وني أكريكلا وني أفهمنا شامان بي ني كون جاتمني حقيقة كوير إلا سليه مية دينا كوتيو mi rebe ka kuma ateka kuma ko dina godo abe buwani ho ha ni femu fu abita benna ho abe dantigele ni ala je nyere la hina de bi mine parce que ni e kamale ngoro ko ni e ka ita ibla ni ngonu nuna ni te dore hada ma de baratana barate jamana kono fente ma wulu bebe balu chugo nyini yere la bon sisan ça fenchama afurabo akirkalawo amoriyaku numbe senawo afenchama numbe senawo adongili ko nunya niyo yeku chaya kayo fambe fa ola ajeteyere niya mine famin ba bazila دورته ظروف اجتماعية يعني ظروف اقتصادية أبي ما فانتي بلوكاكي ni fente hada madem blokake alors fika fendo de nyini ko ke wode be mawbla ko chaman o mawbita o beta ko do sharia minangono ka soro fein sharia minantew hala tare حاجات اجتماعية وحاجات اقتصادية وظروف صعبة للحياة والناس يعني يحاولون كل المحاولات ليعيشوا ليحصلوا على لقمة عيش ala from adniya ta ka fo ki bina do sharia mne ngono to madola ibe fako parce que sharia ko te ni ngonu nu yewu ni kamale ngoro wiye ku chesere u bita su mu ni fa una de ngunu yoro la kulu bita fenu do dantigelu be ke warbe duma e mo kamale mi se ka ewa ka fo ko e bi se ka fengeni o yewa ibe se ka mangutu no yewa o ko ne wo yi deselen ko de la bon donc o chaman de keleme ka dugu fa ambe fe o ko wiyele me ko ke modu wi bon ibi yere nyininga nin ko munu vlen ni la sali boram mi nin ko adab munde do note ka atoy de madhu kon da ala kira alayhi salatu wassalam o te ko juguyi ko ye fe nyuma yi itise ka foy mabarma wala ka foy majam ko teme ala kira alayhi salatu wassalam ko ni o ye ko nyuma yi fente fana ka fo ko adam na nabbi ka be kunu ngo ala kira majam عليه الصلاة والسلام نراكم على كنا نوفي وبا مجمو با مباربا وتكو دامن نيب نيافو تكو من حسان بن ثابت كلانغلا با ببا دون اكا ايوا كما سيون بي كتابو كون كعب بن زهير بلد الفالب مو با دون نرادو بتكو على كنا نوفي عليه الصلاة والسلام كلام مبارما كا مجمو وكما mawuka ala kira mabarma aw yere ka kauna be me kamuna ka kira kanu do mawdu sukuna ka kanu sabati mawdu sukuna o ko ni ne ka yeli la wote ko juguyi o min ye ka ta ke sumu kewni aywa atoy di hada denguldi yoro la taqawni akon o ko ni ye fewro ye femnu niti o te dina ko yi o te dina ko yi dina kote ne ko ni ya famu ko ke femi dron mamnu be fenni we fanyinu be mindu no te dina kote o ngani jeli unka kenew nu we jeli uka kenew mun aywa ni moru tara jeli uka toyri uka sumu kenew munula hada konyo yoro ni de mun yoro la ni jeli una bo nyona aba unu na bo nyona no te sharia kote ni ngonu nu yewu sharia kote o be ngali ke fenne la fe munu ye sharia ko ye o mal mo tuma chama filibe mo soro kuma chama na abeke ho ha ho ye ka soro ho ha kunte fiske ibita blam menende ko na ka menen toy sharia menen toy
ni ngoni ya un yere ka fen la liunde parce que ito ye ma yoro were la fana ni an barate ito oh fami te ye yoro were la ni an barate ya do ko ni an ba blanga menende ko no te sharia menende ni yere amani na ala ka mbe sa ba mo kuma khulasa e min ye ka ewa madhuke no ye ka ala kira majamu ka kira pasada wala ka kira barma o te sharia ma bawma a kira kan wo kana bamana ngana fula kana fula yere a chama mbubulu chama mbubulu akadu yo kosobe wa chama mbubulu fen mandu o koni o te bashi ka kira feo vembe hada madem shu ka taala kira kanuni ma alayhi salatu wassalam o bekany mani na la fa la ka mbe sa ba amin an ga yin galna ne ni sigida hina ko رأينا مهرجان يعني كرنفال لمحاربة مرض السيدا وشارك فيه علماء والوعاظ من موريتانيا والسنغال ومالي فما حكم هذا العمل كو أي كرنفال السيدا كسيدا كلي كو مناسسا بولو ياي كو دوني بغاو تشاما يراو كنكا أني واجل كلاو تشاما يراو كنكا دو بورا موريتاني دو بورا سنغال دو بورا ملايا يعني est-ce que nimbarani akiti we jumene raina kama raitum ya ninja be ko ne mi aw ya e jogo mena ayere ya yeti sabe ambe nya de kono bi amma nyina ala fe ala kan be sawaba amen ala kan be sawaba ambe nya kono nya mi kitika gele ko ka gele barsa nyere la ulu ma famu jogo mina nere ma famu tin neta don yere ni impact min bala ka fo ko na fa were benina ko ni na ke sababu ye ka sida kele nda do kele yin kun ye jumei ka yala na fora ko on fana ka yala ka maharajan ke don kelaw wajuli kelaw dina don bagaw ladabu ni ko don ni ala nyesranye o depositaire kafo nga yala nyefe manani ka dama ango fie mo ko ye no te ambe yala kata mufo amba fo ambe mufo mo wi ni ye ko munungo ni nyere la mata do be fami fonna ni ko o fama hukumu ye o ye fami ni kiti balake kiti ten ni ko nunawo parce que ko munundo adam na laban ala kotewo voilà ni fami ni ala koyi kiti bula iba fo ko ala kota kira kota mais ni fami ti ala koyi ibe kiti jumen bula o kiti ne bolo wa kiti te ne bolo nawo parce que munu yere bala o ba utala ka fo ko ala kote ko kira kote ay mashitala o kam ulu bo don on bo don ala ba don ka fo ka tete parce que on men ni green ko ina ani nyewuli ka joni ko yere la itese ka fam ko anga na nyugula de anga sirato angu ketande me bagire mamunu na ni kuna be mamunu na ngoni mausigira ya nyewula ka joka fo ko anga na nyugula wa kuma were do no lawa ton sigira kra mo fe ka fo ko wajibi do fo no anga na nyugula wa kuma fora mayewa me adama de islamo de an yere ba don ka fo ko amaka anga nyugula mais ni ko nungo ni fendo wi c'est-à-dire que nyere la ko te ala ko wi mais as-saraha yere yodi c'est-à-dire que kuma min ni sika tala ni mo be sika fo ida tamanjala ala ko te kuy ni ngiri ka jomi ben ni ngono bi ni ngoy ngama ala ko te karamo be sika fem min fo na u yere yo fo u ba nyina nga min fo sra fendo dronde be u ba fe anga fo mo wi bon sida ko ye tie kishi tugo were tala ni manani ko o kuma ya fo mo yu kamana ni ta min be nyini ka do anda o yodi munmunu imbele jele o yeninde mais note e jene ay haramu ye qur'ana yu fo samba kele ni kema duru ni kobi an bo fo mimbaru ka ni wajul ke yoro la ma were de bina an o do anda ko an fo mo ya ala kira alayhi salatu wassalam ya jirana ka fo ko ni mawyi jugu ya ta ala be bana shido mbelu jigu ka umma folo ma fem min do o fora ala kira fe asamba kele ni keme duru ni ko ye nyina ma were ka kuma bino fo anyana bilewa ibina mu fo anyana
n'anw bɛ sigi fo maa minnu tɛ ala fɛ u t'a kira fɛ u tɛ diinɛ yɛrɛ fɛ f'olu de ka na an wuli an ka taa yaala k'a fɔ mɔgɔw ye ko jɛnɛya man ɲi mais c'est le monde à l'envers n'anw ka ala kanu n'an ka kira kanu m'an bila fɛn min na olu de bɛna mobili d'an ma ko an ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka yaala k'a fɔ diɲɛ ye ko nin jɛnɛya de don k'a man ɲi mais c'est le monde à l'envers o kumaw tɛ sɛbɛko kumaw ye o nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ ala kow ye warikow ni fɛn camanw de bɛ ko ninnu kɔnɔ n'o tɛ nin mɔgɔ delila k'a ye ko girinkajɔ ani wulikajɔ ka kɛ bana kunkɔrɔ ka nin bɔ i b'a fɔ nin kɔrɔ wɛrɛ de bɛ bana in na min ni banatɔw tɛ kelen a jirala k'a fɔ chaque 30 secondes pali bɛ maa dɔ fa anw ka jamana kɔnɔ girinkajɔ min ma k'o la kuma ma kɛ karamɔgɔw fɛ a ma kɛ wajulikɛlaw fɛ u ma se maa wɛrɛ ma u ma fɔ fo u ka mais maa wɛrɛw bɛ yen spécialistes bɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen bɛɛ n'i ta don bɛɛ b'a la vaccination kumaw bɛ yen u b'a fɔ bon bɛɛ y'i da don a la bɛɛ fɛ k'a kɛ mais vraiment nin ko in ka taa kɛ fo alimamiw k'a k'u kungo ye fo mɔgɔw k'a k'u kungo ye an k'a k'an kungo ye arajow la o ma wasa kɛ an k'a k'an kungo ye minbariw ni fɛnw kan o ma wasa kɛ fo anw ka yaala ka diɲɛ minɛ ka don carnaval la mobiliw kɔnɔ ka yaala diɲɛ fɛ an bɛ sida ko la koyi mais o ye mun ye o ye sabotage ko de ye sa anw ma cɛsiri min kɛ jango ala ka sariya o ka se ka sabati dugukolo kan anw bɛ nin cɛsiri de la ko anw bɛ ala ko la ala ko de don wa ala ko tɛ o ala ko tɛ sa mais mɔgɔ k'a fɔ i da camancɛ la fɛn dɔ bɛ yen kɔni a tɛ se ka ɲɛfɔli ko ni ɲininkali kɛra an b'a fɔ mais ni maaw b'a la u ka ko don an da t'a kuma la jamana ka politiki don ayiwa jamana faamaw b'a la u y'a ɲini bɛɛ ka k'a la ni min y'a faamu k'i bɛ se ka don a la i bɛ don a la an t'a fɔ k'i tɛ don a la sida fana fɛn jugu don a man ɲi an m'a fɔ ko sida tɛ tiɲɛ don nka nin ko minnu filɛ nin ye théâtre ko minnu bɛ sen na ka yaala mɔgɔw ka taa ɲɔgɔn kunbɛn yen fɛ u ka taa ɲɔgɔn kunbɛn omnisport la an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn yen fɛ mais ye tulonkɛ kow de ye sa nin de bɛ to ni mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko jɛnɛya ye kojugu ye maa wɛrɛ de bɛna fɔ anw ye ko anw k'a fɔ tan o kuma bɛ taa min c'est-à-dire que sabotage kow de don quoi ka silamɛw ye baara t'an na ka silamɛw ye ko an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ka silamɛw de ko hakili t'an na n'olu nana ni min ye u b'a fɛ an da ka don a la o kuma anw ye mɔgɔ ɲumanw ye ni maa min sɔnna ni ma o ye modéré ye nin bɛ silamɛya faamu nin tɛ ko gɛlɛya nin kɔni ye mɔgɔ ɲuman ye olu b'a dɔn diɲɛ bɛ taa cogo min na parce que ni maa min banna k'i da don u ka ayiwa ko ninnu na o kuma o ye maa gɛlɛn ye o ye maaw ye maa minnu kati ka gɛlɛn olu m'a faamu sa a tɛ kɛ ten sa non c'est vraiment Oustaz Sagara c'est dommage يعني أصبحنا لعبة وأداة لعبة لهؤلاء وأفكارهم يعني قنوات يعني تصب من يعني بنا يعني أفكارهم وحاجاتهم وما إلى ذلك نولو لكوكو كما نون نكو سيداكو مرو كودادوا مو كان سيغو نيكو مرو كودادوا ko wɛrɛ la moriw k'u da don a la ni moriw wulila k'a fɔ ko bi ala ka sariya ko ka sabati mori bɛɛ bɛ minɛ k'a don kaso la sisan mais ni ko o ko ye kafiriya hakiliw ye n'u b'a kɛ a ka sabati jamana kɔnɔ o bɛ wuli ko an ka wuli k'o jɔ o kuma tɛgɛrɛ bɛ fɔ an ye o la sa télé an panparaba bɛ b'o la mais kalon kow de don quoi da kullu nifaq wa tamalluq wa adamu thabat ala alhaq nin bɛɛ ye tamalluq de ye o tamalluq de don n'o tɛ ni ko wɛrɛ de don sisan maa sɔrɔ b'a fɔ jamana in ye layiki de ye dɛ mɔriw tɛ se kuma kan k'u da don nin na dɛ u da donna politique la u da donna nin na u da bɛ min na nin ye o ye mun ye o ye mun ye ni ko min b'u yɛrɛ kun kan u b'a fɛ k'an da don fɛn min na min ka d'u ye an k'o fɔ kuma o ko in bɛ kɛ mobili bi joli k'o da ɲɔgɔn kan Mauritanie Sénégal fɛnw bɛ ka diɲɛ cɛ ci moriw n'u ka jalamuguw bɛ yaala ko an bɛ caravane na ko sida dɔnkilidalaw ni ayiwa gitarafɔlaw ni fɛnw y'o kɛ o ma wasa kɛ balontannaw y'a kɛ o ma wasa kɛ fo ka moriw n'u ka jalamuguw olu k'u ka misiriw fana bila ka yaala diɲɛ ɲɛfɛ k'olu bɛ carnaval la ko sida ko kɛlɛ y'o ye u tɛ ka yɛlɛ an na wa k'a jira an na k'a fɔ ko anw ye minɛn de ye u b'an yɛlɛmɛ cogo min ka d'u ye wa yɛlɛmɛ cogo min ka d'u ye sabu nin ko ninnu an bɛ nin ko dɔw to ten o kuma min ye ɲininkali kɛ ko hukumu ye min ye hukumu tɛ nin na o
parce que ala kote voilà nin tɛ ala ko wɛrɛ tɛ ala ko wɛrɛ ni bana ko do bana ba kɛmɛ ni mugan bɛ diɲɛ in kɔnɔ giri ka jɔn ni wuli ni hinɛ ni makari minɛ ni fɛn min n'a ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ yatimɛ hakɛ min bɛ jamana in kɔnɔ hakɛ si t'a la falatɔ hakɛ min bɛ yan muso cɛba satɔ minnu bɛ yan hakɛ si t'a la an ma mobilisation min kɛ k'an bɛ fɛn min k'u ye an bɛ girin girin na nin ko in na i b'a dɔn girin kun de b'a la kun de b'a la sa donc vraiment nin ko ninnu tɛ fɛnw ye ko an bɛ ko minnu kuma caya an bɛ a ko to ten ka ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababu ala k'an kanda kuma hakilila bi ta ye voilà bi ta ye an bɛna jɔ nin yɔrɔ in na an bɛna jɔ yan ni o tɛ bi ta in jɔ inshallah ala ma ban fɔlɔ aya bi ta ye banna yan ayiwa voilà ɲininkali kɔni banna ni hakili wɛrɛ tɛ bi bolo nasiha yani hakilila min bɛ yen ni safe ko in kɔni n'i ma n'i yɛrɛ minɛ cogo o cogo k'a fɔ ko i b'i daminɛ sa k'i dabɔ a dɔw bila ten mais ɲininkaliw ni fɛnw bɛ taa i kɔrɔbɔ tuguni i t'a dabɔ a kama f'i bɛ kuma parce que ko in bɛɛ lajɛlen ye min ye Ustaz Sakara yani silamɛw kɛra an kɛra fɛn dɔ ye sa ɛlɛyaw an kɔni ye bolokɔnɔminɛ ye n'u wulila ko min kama ni ko min ka d'u ye an bɛ wuli o la a ye na a k'a fɔ mɔgɔw ye k'u bolow ci a ye na a k'a kɛ tan a ye na a ka nin kɛ a ye na a ka nin kɛ ça fait et puis zulm ko dɔw b'a la hali a tɛ kɛ a kɛcogo la an ye kuma dɔ fɔ o kuma in bonyana maaw hakili ma parce que tɔɲɔni min bɛ jamana kɔnɔ maaw tɛ se k'u da don a la u taara baga misikina dɔw ma ka marifa ci u la k'u ma sɔn k'u denw fɛn boloci n'u ma sɔn k'a kɛ n'i ye maa min wele ko n b'i den furakɛ n'a ma sɔn a ma i b'a dɔn kodɔnbaliya kɔni b'a la ni danaya bali tɛ i n'a cɛ o tuma kodɔnbaliya b'a la e de bɛ ko dɔn e de ka kan ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ se k'a dɔn o sera mugu ci ma u ye mugu ci maaw la fo k'u fa yan e b'a fɛ ka den min balo n'i y'o fa e ma na ni ko wɛrɛ ya mais problème ye min ye droit de l'homme min bɛ jamana in kɔnɔ ani silamɛtɔn min bɛ jamana in kɔnɔ ani maa minnu ko adamadenya hakɛ k'u b'a tanga jamana in kɔnɔ maa kelen m'a fɔ ko n ko u ye misikina ninnu fa k'u fa komi n'a y'a sɔrɔ wuluw de don hati vraiment nin kɔni k'u fa ka mugu ci u la k'u fa ma dɔ wɛrɛ kɛ o ninnu ko ko denw tɛ basi kelen u ka kan ka faga yɛrɛ hali radiyow la u y'a fɔ dɔw b'a fɔ ninnu ka mafalaw de don u b'a fɔ k'u denw tɛ vacciner u tɛ fɛn de kalama aw de chargelen don a k'u kalan a k'u éduquer a k'u lafaamuya mais au lieu que o ka kɛ u bɛ wuli ka i b'a fɔ maa minnu taara guerre la jamana wɛrɛ la ka sɔrɔdajiw ni gendarmew ni fɛnw ta ka t'u laminɛ k'u fa jamana kulu minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'u ko kulu bɛ hadamadenya de hakɛ ɲini maa si ma ɲininkali kɛ ninnu sara kun jumɛn kama masa o ye tɔɲɔniw de ye o maa si ma ɲininkali k'o la o kɛra yan maa da ma don a kuma na o maa si ma fɛn fɔ a la parce que ko sɛnɛnkolow don ɔ sɛnɛnkolow don mɔgɔw tɛ wa n ko nitigiw de don silamɛw don hali ni n'u tɛ taabolo kelen kan n'a fɔra ko bɔn an ma girin ka jɔ ni ayiwa ɲininkali kɛ o fɛn mun na an bɛ girin nin ko ninnu na an bɛ taa mɔbiliw bɛ taa yen fɛ an bɛ segin ka na an bɛ ɔ tɛ kow ye sa ɲana ni ko an ka tiɲɛ fɔ a kumaw ka gɛlɛn tuma dɔw la bɔn mɔgɔ b'i yɛrɛ minɛ i kana taa se hakɛ dɔw la parce que an bɛ lafiya de fɛ ala ka lafiya d'an ma mais ka adamadenya dilan k'a dilan tɔɲɔni ni tiɲɛ fɔ baliya kan adamadenya tɛ ɲɛ o kan n'i ye ko jɔ k'a jɔ tɔɲɔni kan walahi a fɛn in bɛ bin fo k'a kolonkolon don dɔ la bon nin ye tɔɲɔniw de ye a tɔɲɔni bɛɛ sen b'a la dusukasi ko don hinɛto ko don makari ko don maa minnu yɛrɛ bɛ yan nin yala yala i na o bɛ taga hinɛto ko don o n'o faamuya ko de don n'u ka faamuya ma se an ma anw ka kan ka u bɛrɛ bɛrɛ u k'a faamu u k'a kɛ u ka kan ka bagabaga u k'a faamu o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka marifa cira u la k'u faga yan maa si ma ɲininkali kɛ u sara cogo di maa minnu y'u fa
mundo légitime défense de droit fɛn min de do u sara dɔrɔn a banna arajo wutilala k'a fɔ journaux y'a fɔ mais maa yɛrɛ ma kɛ fɛn ye parce que u bɛ wele ko sɛnɛko a banna masi du kungo masi mago t'a la mais nin bɛɛ tɔɲɔniw de mɔgɔ bɛ maharajani ko la mais mɔgɔ min ma fɛn min faamu vraiment n'i y'a fɔ a bɛ fɔ k'i ye kɛlɛtigɛla ye i b'i daminɛ parce que ko in kɔni sɛlɛ bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ɛlɛ i laban kɔni b'i daminɛ ten dɔrɔn n'i m'i daminɛ a man ɲi n'o tɛ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ wajibi dɔ bɛ k'i daminɛ sa ni bɛɛ ye bakasi min kɛ i fana a ko suruku kasi kɛ i fana bɛ suruku kasi kɛ n'o tɛ i kan kana kari n'o tɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin ko ninnu kɔni ala ka nɔgɔya de don u b'o girin de la suruku kasi de don koyi bɛɛ y'a kɛ ten an fana k'a kɛ ten an bɛ mɔgɔw nɔfɛ ten haraba haraba la ka don jalamuguw sirilen b'an kunna an bɛ yaala la diɲɛ ɲɛfɛ ko an bɛ taa maharajaniw kɛ ten an bɛ taa yen fɛ an bɛ taa yan silamɛya masakiliw kelen bɛ ka silamɛya yɛrɛ kelen bɛ misikinaya kelen bɛ falatɔ ye bi o ye lɔrɔba de ye c'est à dire que k'anw kɛ tulonkɛ fɛnw ye maa minnu ni waribaw cur'u ma u b'a fɛ k'a dun a dunkan fo a ka sɔrɔ a la donc u bɛ anw minɛ k'anw utiliser a silamɛw sen b'a la religieux sen b'a la alliance b'a la nin b'a la nin pɛrɛn u y'a dɔn ta u y'a bɔ ta ani nafi o sahiya mɔgɔ kana an ɲininka nin hukumu yɛrɛ ye sira vraiment nin ko ninnu kɔni an kana ɲininka o la vraiment an kɔni b'an daminɛ ni min bɛ kɛ o ka kɛ jamana ye jamanatigiw ka jamana ye fɛn min ka d'u ye u ka jamana la u b'a kɛ ni silamɛ min b'a fɛ ka fara u kan ka fɛn min kɛ i b'o kɛ o y'i ka hɔrɔnya ye maa si tɛ se k'i bali o la nka ka ɲininkali kɛ kɔni sariya kɔni na sariya ko tɛ nin na o ni maa min ko k'i bɛ taa sariya ko don a la i b'i sagona kuma de fɔ o tɛ ani sariya ko tɛ kelen ye nin fɛn o fɛn bɛ sen na a bɛɛ ye silamɛya kɛlɛ sugu dɔw de ye a bɛɛ y'a kɛlɛbolow de ye minnu labɛnnen d'u bolo parce que sagara i bɛna n dusu bɔ dɛ voilà vraiment ne dara vraiment bon n t'a fɛ ka wuli n dara n t'a fɛ ka wuli parce que kɛlɛbolow de don kɛlɛbolow de don billahi tallahi wallahi i ɲɛ bɛ nin ko ninnu na kullaha muharaba lidin a bɛɛ ko n'u b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ninnu a ka kan ka silamɛya de lagosi k'aw labɔ a ka diinɛ kɔnɔ k'aw ɲina a ka diinɛ ɲinifɛn kɔ u bɛ wuli k'aw da don o ko de la wa u bɛ taa aw biri di aw kɔfɛ k'aw bila ɲɛfɛ pour que a yɛrɛ ni maa minnu bɛ diinɛ in na u ka tigɛ aw la bolokoli ko u nana o de kɛ fɛn wɛrɛ ko la u nana o de kɛ ko la u nana o de kɛ n'i donna ko in kɔnɔ n'i ye hakilima ye n'i y'a kɔngɔ i bɛ taa sɔrɔ yani muamara min don complot min don diinɛ kama ayi a tɛ se ka lakale a tɛ se ka lakale n'o tɛ bana kɔni bana ye bana ye ala k'an kisi bana tɔɔrɔ in ma bana in tɛ fɛn ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi ko b'a to nin bana in ni nin balawu ko in a bɛ se ka nɔgɔya an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a nɔgɔya maaw k'u yɛrɛ minɛ nin tɛ maa wɛrɛ ka kuma ye o ala kira de ko ten alayhi salatu wa salam k'a fɔ n'a y'a yɛrɛ di tiɲɛni ma ka jɛnɛya wara k'a da lɛfɛ la ala bɛ bana s'aw ma bana min ni an maa fɔlɔw ma bana min si don ni fɛn min ma si dɔn fura bɛ sɔrɔ o la ni ala y'an jarabi n'o ye bi ni ninnu wulila au lieu que an ka tuubi ka taa ala ma k'a dɔn nin ye ala ka lajarabi de ye parce que ala ka lahidu de don ka kira de ko ten n'a y'a kɛ tan ala b'a kɛ tan n'an wulila ko ala ye min kɛ k'an bɛn'o kɛlɛminɛn b'an bolo min tɛ tuubi ye o tɛ an ni ala bɛ ɲɔgɔn na sa wa an ni ala bɛ ɲɔgɔn na de don parce que ko in kɛlɛminɛn min b'a la o ye tuubi de ye ka taa ala ma jogojuguya min y'a san ma an k'o jogojuguya de dabila n'o tɛ kɛlɛ cogo wɛrɛ k'an bɛ taa hinɛ minɛ kɛ wala an bɛ taa kɛ tan wala an bɛ nin don wala an bɛ nin kɛ o bɛɛ ye musolaka kumaw de ye an yɛrɛ dama de don a y'i sɔrɔ cogo o cogo la parce que a bɛ maa sɔrɔ k'a sɔrɔ nin t'i la nka mais ni masiba nana n ko o de la ala ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ni masiba kɔni cayara diɲɛ kɔnɔ a tɛ dan a kɛbagaw dama ma o maa o maa ye diɲɛ sigibaga ye a bɛ se ka s'i ma o parce que bɛɛ y'i sigi ka jɛ ni masiba ye o tuma bɛɛ bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la
okuma ma bi se ka soro iye kalangelay ma bi se ka soro iye niye bena soro cogo do o bi se ka kɛ nga an woni ye kɛlɛ cogo min yala n'a ya sɔrɔ kɛlɛ do jugujuguya ni ala kota ni aywa ɲɛdɔ ala la min n'an b'a la an ka kan k'o de kɛlɛ n'o kɛlɛla maa kana yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ bana in bɛ ban n'an tubira ka taa ala ma bana in bɛ ban nka n'ala kira ko an ma ko n'an ma nin dabila ala bɛ nin k'aw la ala k'o kɛ aw ka wuli k'a jɔ k'a b'o kɛlɛ aw b'o kɛlɛ ni kɛlɛ jumɛn ye ni tubi ka taa ala ma tɛ ni kafiru ko k'u k'a kɛlɛ wa an k'o faamu n ka silamɛw k'a fɔ kɔnɔ k'olu b'a kɛlɛ aw b'a kɛlɛ ni minɛn jumɛn min tɛ an ka segin ka taa ala ma ye kɛlɛ b'aw ni ala cɛ an bɛ ko in faamu de k'a fɔ kira y'a fɔ cogo min na anw ka faamuya y'o de ye an sera o yɔrɔ de ma k'a fɔ ko n'a kɔni kɛra k'a fɔ ko maloya si t'a ni ala cɛ an t'a dabila o de don an b'a kɛ piyan kɛnɛ yɛrɛ kan ko ala bɛ bana s'aw ma bana min ye aw ma fɔlɔ minnu tɛmɛna olu t'a dɔn ala kira y'o de fɔ n'o nana bɛɛ y'a ye maa si ma bana min kɔrɔ dɔn fura ma sɔrɔ a la ɲɛ ma sɔrɔ a la anw b'a fasari de k'a fɔ ala kira ye min fɔ o de don o tuma kɛlɛ cogo min b'o la o de ye ka segin ka taa ala ma tuubi ka taa ala ma jɛnɛyasow ni dulosow ni ayiwa ɲɔgɔn kun bɛ so minnu n'a bɛ diɲɛ a carilen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'olu datugu ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que nin ko ninnu a ka dɔ ka bɔ a la ala kota min bɛ bangenen don o ka bɔ kɛnɛ kan o ka dabila ni maa min taara i dogo ka fɛn min kɛ o ni ala bɛ ɲɔgɔn na i ni ɲangata min kɛ ala b'o k'i la k'a sɔrɔ a ma bɛn jama bɛɛ ɲangata i nɔfɛ o nka ni hadamadenw nana an bɛɛ jɛra ka ala kota kɛ ayiwa fɛn ye bɛɛ bɛ ayiwa waso n'a ye ma a tɛ maa si yɛrɛ tɔɔrɔ bilen ni ala nana ni ko min ye o la o de k'an ka tubi ka taa ala ma o la an bɛ jalamugu siri ɲɔgɔn na ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'an bɛ maharajani kɛ k'o kɛlɛ an b'o kɛlɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye o ye mun kow ye o ye kow ye sabotage kow de don quoi o bɛ ka maaw yɛrɛ k'u lagosi k'u ka diinɛ lagosi maa yɛrɛ fana bɛ sɔn maaw bolo o kow dama de don n'o tɛ ko wɛrɛ tɛ o donc nin ko ninnu vraiment ne ye min faamu a la kiiti t'a la dara kuma la surunya la kiiti wɛrɛ tɛ o ala ko ye fɛn min ye kiiti de b'o la i b'a fɔ ko a man ɲi wala a man ɲi ko in t'o ye ni ala ko don ala kira ye min fɔ an ye o de y'a kɛcogo ye kira de y'a jira an na k'a fɔ n'a ye a kɛ tan nin b'aw sɔrɔ n'o y'aw sɔrɔ aw bɛ segin ka taa ala de ma o de y'anw ta kɛlɛcogo ye a la n'o bɔra hala kɛlɛcogo wɛrɛ si t'an bolo barisa anw tɛ se k'ala ka kɛlɛ kunbɛn anw bɛ ko in faamu ala ka kɛlɛ de don ni maa kafiru k'u jɔ u k'a fɔ k'u bɛ ala kɛlɛ kunbɛn k'o fɛɛrɛ b'u bolo o y'olu kungo ye nka anw k'a fɔ k'an fana bɛ fari u ka k'o kɛlɛ in kunbɛn an tɛ se kɛlɛ in kunbɛn cogo min b'an bolo o de y'an ka tubi ka taa ala ma ko min dabɔra jamana in kɔnɔ ni maa dɔw ŋaniya ɲuman dɔw ŋaniya ɲumantigi dɔw y'o daminɛ o y'a kɛlɛ cogo dɔ ye jugujuguya so ni a yɔrɔ minnu waralen bɛ jamana kɔnɔ ani siradala jɔli min banbali min bɛ jamana kɔnɔ ka fɛɛrɛ kɛ o ko ninnu ka dabila o y'a kɛlɛ cogo dɔ ye barisa o ye tuubi yirali de ye o ŋaniya yirali de ye n'an y'o ŋaniya ɲuman yira ala la nin ko in ala b'a ban ni an cɛ la nka n'an y'a faamu k'a fɔ k'o tɛ se k'a ban fo nazaraw nana ni fɛɛrɛ min ye o dama de b'a ban parce que anw ye ko bɛɛ lajɛlen nazara kɛ ala de ye ko o ko ale de bɛ na ni bana ye ale de bɛ bana fura dɔn ale de bɛ se k'a kɛlɛ n'ale ye fɛn min fɔ o de y'a kɛcogo ye parce que ka mɔriw ta k'u sen don ko in na o tɛ dɔwɛrɛ ye o kuma min bɛ fɔ maaw tɛ k'a faamu bon a y'aw da don a la pour que u k'a dɔn an bɛ min fɔ o ye tiɲɛ maa ma ban k'a fɔ ko sira tɛ tiɲɛ ye maa ni maa ma kɛlɛ o la tiɲɛ don nka tiɲɛ don a faamu cogo an bolo o de tɛ kelen ye anw b'a faamu de k'a fɔ ko nin ye ala ka ɲangata de ye ni maa min ko ala ka ɲangata tɛ i ma tiɲɛ fɔ nin ye ala ka ɲangata de ye a y'a nati parce que adamadenw ka jogojuguya warala ka dan tɛmɛ ni ala ka ɲangata nana ɲangata in fɛn t'a wuli ka bɔ adamadenw ko f'u ka segin ka taa ala ma inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim anw ta ka kan ka min ye o y'o ye mais kuma minnu b'an bolo kuma yɛlɛmɛ kuma minnu b'an bolo o bɛɛ ye kumaw de ye
kuma waru do a mamun be ni tidabula anga hinula an do lu ma ni be ko be hinula be na bana bato bela ka hina bela mais pourquoi wo fana be ka damana ko wala min ni ko wara utikili o bana ka damana ko yi mun ni ko wara utikili tadara ko complot baw ni fon be fen du koro complot baw de ben fen du koro ma usoro la hali ni ngono ya mun tesla mo were jamana were ni mo wudu me u karabara de note were madabana yin u ko complot abana kise bu were de bolo ba chari mo wol jamana were do dunya ba bati o jamana do o nyemo ko kwale tala ulo na kurundi fa ka songa bo ko nyedu ala bana ko so abe mun tellement koyi agrika joni akungan ko mchayara kadda mateme fo hada madon bu yere nyin ga okuma nin ko yemmi est ce que on makara naw hina yere de be manu naka seni hakaina ube ko wara de du ube hina na de wa wal ma ube yala kana tourism yala ka jugo ya munu nube nana kana achari nu ya de nun nana bananu nu muso ube sama wori la ube an no feni jugo ina ko mo ka kana parce que ko nte an yere ka kanu ye koy u yere makara to de du parce que ulu de be yala ka dinya no fe ka jugo ya chari utara ke azi utara ke yoro wala utara ke dinya fambela jelen fe jugo ya uba ke fambela jelen fe aporno una kiri kala una fe mun be dinya kono ulu de be yala ka dinya kala ni jugo ya nununa ni sidan na nabo milieu chamanjala usrane me barsa nam nye ka bina mauba abulu de ba ka jugo ya charle mudu benna sa benna mo hakili wuli afriki la mo ni hakay mbala yen felala ni mo hakay mbala o mo hakay mbala o ka kanga asra ala de nye o ma kanga asra bana yere nye kan nyina bana tikiko bana ni abe minna o be ala de ka joyi anga kanga asra ala de mo fammi ni jugo ya u yere ya sabati ka fo jugo ya de ba samma o fura min mola wala anga sigi kata ala maka jugo ya indabla no o fura wala tala ko ni hukumu bala yoyo no de maharajan wo fa wala wo site boy ala ga mesa ba amin bon akhir du'a ay du'a wo yere ka du'a ko ay du'a ay ka du'a ko ka du'a ko karam اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم بأنكر مغوى الشيخ محمود ديكو أم بافوكا واني من دوكا أم بدعوكم إن شاء الله تعالى أم بالماك نا بلا كل ولي دبناني أناتو يغو بيفوكا واني من دوكا ما شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله